ng sine. Yan, ako yung sinama ng aking ina. Kulang pa sila eh. Dapat magbibinsan. Na rin siya, yan din sa'yo. Okay. Sukulian na lang. Mamaya ka. Next. Guys, dito may libre popcorn. O, pakita nyo yung libre popcorn. Yan. Uy, na libre. Yun. Ito may libre popcorn. Yan, papanorin natin guys yun. Yan, papanorin natin. Yan guys, basta kulay dilaw. Wala pang tao, 7:30 pa ang umpisa. Papasok na kami. Kaya po yung pinanood nila, ano? Ay, pamaganda na. Inside Out 2. O, ano masabi nyo? Thank you, Mama Malo. Thank you daw, Mama Malo. Pagkitas magsine.